Dobrodošli, dragi prijatelji. Sutra Srpska pravoslavna crkva proslavlja dvojicu velikih svetitelja, čija su imena zauvek ostala upisana u istoriju hrišćanstva. Svetog mučenika Justina filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog. Ali da li ste znali da je jedan od njih ceo život tragao za istinom kroz najpoznatije filozofske škole svog vremena, da bi na kraju pronašao Hrista i za njega položio svoj život? I da je drugi, rođen u Vranju kao Blagoje Popović, postao jedan od najvećih srpskih teologa, duhovnika i mislilaca 20. veka. Ostanite sa nama do samog kraja, jer ćemo govoriti o njihovim životima, o događajima koji su ih promenili, o poukama koje i danas nadahnjuju vernike, o običajima vezanim za ovaj praznik, o manje poznatim detaljima, zaboravljenim predanjima, duhovnim porukama i značaju koji ovaj dan ima za svakog čoveka koji traži smisao, istinu i veru. Posebno ćemo se osvrnuti na ono što mnogi ne znaju. Šta je to što morate obavezno uraditi na ovaj praznik? I šta nikako ne smete propustiti uoči ovog velikog dana? Ako volite ovakve sadržaje, podržite video lajkom, podelite ga sa porodicom i prijateljima, a u komentarima napišite da li ste nekada čitali dela Svetog Justina Ćelijskog ili ste možda čuli za Svetog Justina filozofa. Da li poštujete neke od ovih običaja koje ćemo pomenuti u nastavku? Vaše mišljenje nam je veoma važno. Sutrašnji praznik nije među najvećim crvenim slovima u narodnom kalendaru kao Božić, Vaskrs ili Krsna slava, ali njegov značaj u duhovnom smislu je izuzetno veliki. Ovaj dan povezuje dva čoveka iz potpuno različitih epoha, a ipak na neobičan način povezuje istom ljubavlju prema Hristu, istini i veri. Jedan je živeo u 2. veku u vreme Rimskog carstva, kada su hrišćani progonjeni, mučeni i ubijeni. Drugi je živeo u burnom 20. veku, prolazeći kroz ratove, ideološke sukobe i teška iskušenja srpskog naroda. Obojica su tražila istinu, branila veru i ostavila dela koja se i danas proučavaju. Sveti mučenik Justin filozof, poznati kao Justin mučenik, rođen je oko 105. godine u Flavijevom Neopolju, današnjem Nablusu u Palestini. Njegov otac nosio je latinsko ime Prisk, dok je deda imao grčko ime Bahije. Već ta činjenica pokazuje koliko je odrastao u svetu različitih kultura, jezika i tradicija. Od najranijih dana zanimalo ga je ono što je zanimalo najveće umove njegovog vremena. Šta je istina? Ko je Bog? Koji je smisao života i da li čovek može dostići istinsku mudrost? Nije bio zadovoljan površnim odgovorima. Nije želeo da prihvati nešto samo zato što mu je neko rekao. Želeo je da razume. Upravo zato počinje da proučava filozofiju. Najpre odlazi kod stoika. Stoici su učili da čovek može pronaći mir ako razume prirodu sveta i svoje mesto u njemu. Verovali su da mudrac može ostati smiren bez obzira na okolnosti. Ali Justin je ubrzo osjetio da nešto nedostaje. Njegov učitelj retko je govorio o Bogu i nije mogao da odgovori na pitanja koja su Justina najviše zanimala. Zatim prelazi kod peripatetičara, međutim kada je učitelj vrlo brzo počeo da traži novac za podučavanje, Justin se razočarao i zaključio da taj čovek više voli zaradu nego istinu. Potom odlazi Pitagorejcu koji mu govori da pre ozbiljnog bavljenja filozofijom mora savladati matematiku, astronomiju i muziku. Justin nastavlja dalje. Na kraju dolazi do Platoničara. Tada mu se učinilo
da je najzad pronašao ono što je tražio. Platonova filozofija govorila je o višim stvarnostima, o svetu koji prevazilazi ono što čovek vidi svojim očima. Justin je verovao da se približava velikom otkriću i da će uskoro spoznati božansku istinu. Ali upravo tada dogodilo se nešto što je promenilo njegov život. Jednog dana prisustvovao je događaju koji ga je duboko potresao. Posmatrao je hrišćane koji su osuđeni na smrt. Video je ljude bez velikog obrazovanja, bez političke moći i bez bogatstva kako potpuno mirno prihvataju stradanje. Nije mogao da razume odakle im takva snaga. Filozofi o kojima je učio govorili su o hrabrosti pred smrću, ali sada je prvi put gledao ljude koji to zaista žive. Bio je zapanjen. Nedugo zatim usledio je događaj koji će zauvek promeniti njegov život. Šetajući kraj mora, susreo je starca, hrišćanina koji je započeo razgovor sa njim. Justin je govorio o filozofiji i svojim traganjima, očekujući divljenje. Umjesto toga, starac mu je rekao da filozofija sama po sebi neće dovesti do istinske spoznaje Boga. Te reči su ga pogodile. Tokom razgovora starac mu je objasnio da ljudski razum ima svoje granice i da se Bog ne može upoznati samo intelektualnim naporom. Potrebna je Božja blagodat, potrebna je vera, potrebno je otvaranje srca. Pre nego što su se rastali, starac mu je rekao da se moli da mu se otvore vrata svetlosti, jer to učenje ne mogu svi razumeti, već samo oni kojima Bog i Hristos podare mudrost. Justin ga više nikada nije video, međutim kasnije je zapisao da se u njegovoj duši tada zapalio plamen i da ga je obuzela ljubav prema prorocima i prijateljima Hristovim. Uvideo je da je pronašao ono što je tražio celog života. Primio je hrišćanstvo u Efesu i postao jedan od najznačajnijih branilaca vere u prvim vekovima crkve. Nije odbacio filozofiju, naprotiv, smatrao je da su pojedini grčki filozofi naslutili delove istine, ali da se puna istina nalazi u Hristu. Govorio je da je božanski logos, reč Božja, delovao i među ljudima pre Hristovog dolaska, pa je zato u nekim filozofskim učenjima moguće pronaći tragove istine. Napisao je čuvenu prvu apologiju i dijalog sa judejcem Trifonom. U tim delovima branio je hrišćane od optužbi i objašnjavao njihovu veru tadašnjem svetu. Posebno je zanimljivo što je smatrao da su ljudi poput Sokrata i Heraklita u određenom smislu bili bliski istini kojoj će punoću dati Hristos. Zatim ga istorija pamti kao jednog od prvih velikih mostova između antičke filozofije i hrišćanske teologije. Međutim, njegovo ispovedanje vere dovelo ga je do sukoba sa vlastima. Oko 165. godine uhapšen je u Rimu za vreme progona hrišćana pod carem Markom Aurelijem. Zajedno sa grupom hrišćana izveden je pred rimskog prefekta Rustika. Sačuvan je zapis tog procesa. Kada mu je naređeno da prinese žrtvu rimskim bogovima, odbio je. Na pitanje da li veruje, odgovorio je da veruje u jednog Boga, Isusa Hrista, njegovog sina. Kada ga je sudija pitao misle li da će nakon smrti primiti nagradu na nebu, Justin je dao odgovor koji se vekovima prepričava. Ne mislimo nego znamo. Na kraju je osuđen na mučenje i pogubljenje. Zajedno sa njim postradali su Hariton, Harita, Evelpist, Jeraks, Peon, Valerijan i Just. Tako je čovjek koji je ceo život tragao za istinom završio kao mučenik za veru koju je pronašao. Istoga dana crkva proslavlja i prepodobnog Justina Ćelijskog.
jednog od najvećih srpskih bogoslova modernog doba. Rođen je na praznik Blagovesti 1894. godine u Vranju kao Blagoje Popović. Njegov otac zvao se Spiridon, a majka Anastasija. Porodica Popović bila je sveštenička kroz 7 uzastopnih pokolenja. Još kao dečak odlazio je sa roditeljima u manastir Svetog Prohora Pčinjskog. U njegovom životopisu navodi se da je bio svedok čudesnog isceljenja svoje majke Anastasije, što je ostavilo snažan trag na njegovu veru. Školovao se u bogosloviji Svetog Save u Beogradu od 1905. do 1914. godine. Tokom Prvog svjetskog rata služio je u đačkoj četi bolničara i prošao golgotu povlačenja sa srpskom vojskom do Skadra. Upravo tamo 1916. godine ostvario je svoju dugogodišnju želju da postane monah. Zamonašen je na praznik Svetog Vasilija Velikog i dobio ime Justin po svetom Justinu mučeniku i filozofu, kome se divio zbog njegove ljubavi prema Hristu i njegovog mučeništva. Nakon toga odlazi na dalje školovanje u Petrograd, zatim u Oksford, a potom u Atinu gde doktorira iz oblasti pravoslavnog bogoslovlja. Njegova doktorska disertacija nosila je naslov Problem ličnosti i saznanja po svetom Makariju Egipatskom. Bio je profesor, pisac, prevodilac i jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena. Pisao je o Dostojevskom, filozofiji, bogoslovlju i životima svetih. Objavio je dela kao što su Filozofija i religija Dostojevskog, o progresu u vodenici smrti, Osnovno bogoslovlje, Dostojevski o Evropi i slovenstvu, Svetosavlje kao filozofija života, Filozofske urvine, Život Svetog Save i Svetog Simeona, Čovek i bogočovek i mnoga druga dela. Njegovo kapitalno delo Žitija svetih u 12 tomova smatra se jednim od najznačajnijih dela pravoslavne književnosti na srpskom jeziku. Posle Drugog svjetskog rata uklonjen je sa univerziteta i ostatak života proveo uglavnom u manastirima. Od 1948. pa do smrti živeo je u manastiru Ćelije kod Valjeva. Tu je neumorno radio, prevodio, pisao i duhovno rukovodio mnogim ljudima. Pred kraj života dočekao ga je objavljivanje 3. knjige svoje dogmatike, što mu je predstavljalo veliku duhovnu radost. Kada je reč o običajima, a to je ono što vas najviše zanima, vezanim za sutrašnji praznik, treba reći da ne postoje posebni narodni običaji razvijeni kao kod velikih godišnjih praznika. Ipak u mnogim krajevima Srbije vernici odlaze u crkvu, pale sveće, prisustvuju liturgiji i mole se za mudrost, pravilno rasuđivanje, istrajnost u veri i snagu da ostanu na putu dobra. Pošto je sveti Justin filozof poznat kao čovek koji je tragao za istinom, mnogi ga smatraju posebnim zaštitnikom ljudi koji se bave učenjem, obrazovanjem, naukom i duhovnim traganjem. Prepodobnom Justinu Ćelijskom vernici se obraćaju molitveno tražeći pomoć u duhovnim borbama, očuvanju vere i donošenju važnih životnih odluka. Po crkvenom učenju ovaj dan nije vezan za sujeverje, gatanje, niti magijske radnje. Pravoslavna vera ne poznaje običaje koji bi obećavali sreću kroz rituale bez vere i molitve. Suština praznika jeste podsjećanje na život ljudi koji su celim bićem tragali za Bogom i ostali mu verni. Zbog toga se vernicima preporučuje da ovaj dan provedu u miru, bez svađe, bez mržnje, bez ogovaranja i bez osuđivanja drugih. Smatra se da je upravo borba protiv gordosti jedna od najvažnijih pouka oba svetitelja.
Posebno je zanimljivo da su i sveti Justin filozof i prepodobni Justin Ćelijski bili izuzetno obrazovani ljudi, ali su obojica naglašavali da samo ljudsko znanje nije dovoljno bez vere i duhovnog života. Upravo zato mnogi sveštenici ovaj praznik nazivaju praznikom mudrosti, sjedinjene sa verom. Njihovi životi predstavljaju podsjećanje da čovek može imati veliko obrazovanje, ali da bez ljubavi, smirenja i vere ne može pronaći puninu istine. Uoči praznika svetog mučenika Justina filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog, vernici se pripremaju za molitveno obeležavanje dana posvećenog dvojici velikih svedoka vere i istine. U pravoslavnoj tradiciji veče uoči praznika predstavlja vreme smirenja, sabiranja misli i duhovne pripreme za susret sa svetinjom prazničnog dana. Mnogi vernici tada odlaze na večernje bogosluženje, pale sveće za zdravlje svojih bližnjih i za pokoj duša upokojenih. Čitaju žitija svetitelja koji se proslavljaju i iznose molitve Bogu. Posebno se preporučuje da se uoči praznika izbjegavaju svađe, teške reči, ogovaranje, ljutnja i svaki oblik zlopamćenja, jer su i sveti Justin filozof i prepodobni Justin Ćelijski svojim životom svedočili veru, smirenje i ljubav prema istini. Mnogi vernici upravo uoči ovog praznika uzimaju u ruke duhovnu literaturu, čitaju evanđelje ili pouke svetih otaca, podsjećajući se da je istinska mudrost neraskidivo povezana sa verom u Boga. Sutrašnji praznik zato nije samo sećanje na dva velika svetitelja, već i prilika da svaki čovjek preispita svoj životni put, svoje postupke i svoj odnos prema Bogu i ljudima. Zato se sutrašnji praznik ne doživljava samo kao sećanje na dva svetitelja, već i kao poziv svakom čoveku da zastane, razmisli o svom životu, o svojim postupcima, o svojim ciljevima i o tome šta je zaista važno. U vremenu buke, podela i neprestanih rasprava, život svetog Justina filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog podsjeća da potraga za istinom nikada nije završena i da se prava mudrost ne nalazi samo u knjigama, već u veri, molitvi, ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. To je najveća poruka praznika koji Srpska pravoslavna crkva proslavlja sutra. Dragi prijatelji, hvala što ste ostali uz nas do samog kraja. Slušajući priču o dvojici velikana koji su živjeli u različitim vekovima, ali su ostavili istu poruku, da se istina ne traži samo razumom, već i čistim srcem, verom, smirenjem i ljubavi prema Bogu. Njihovi životi podsjećaju nas da nijedna prepreka, iskušenje i strah nisu veći od čovekove vere kada je ona iskrena i čvrsta. Sveti Justin filozof proveo je godine tragajući za odgovorima da bi na kraju pronašao Hrista i za njega položio svoj život, dok je prepodobni Justin Ćelijski ostavio neizbrisiv trag u srpskoj duhovnosti, pokazujući da se istinska veličina čoveka ne meri slavom i moći, već služenjem Bogu i bližnjima. Uoči ovog praznika zastanimo na trenutak i zapitajmo se: da li danas dovoljno vremena posvećujemo svojoj veri, porodici i molitvi i onome što je zaista važno? Da li u svakodnevnoj trci zaboravljamo ono što su nam svetitelji svojim životom pokazali? Napišite u komentarima koja vas je pouka iz života svetog Justina filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog najviše dotakla i da li ste nekada čitali njihova dela i njihove životopise. Biće nam drago da pročitamo vaša mišljenja. Ako vam se dopao ovaj sadržaj, podržite ga sa lajkom, podelite ga sa porodicom, prijateljima i svima kojima bi ova priča mogla značiti. Vaša podrška pomaže da se priča o našoj veri
istoriji i svetiteljima čuju što dalje i da dođu do što više ljudi. Pretplatite se na kanal i uključite obaveštenja kako ne biste propustili naredne priče o pravoslavnim praznicima, svetiteljima, običajima i duhovnim temama. Neka molitve svetog mučenika Justina Filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog budu sa svima nama. Želimo vam mir, zdravlje i blagoslov i svako dobro. Hvala vam što ste bili sa nama. Do narednog susreta, svako dobro i Bog vas blagoslovio.